Good afternoon. My name is Jo Debs, and you have come to the Anchored in Christ seminar, which is also family networking. Buenas tardes, el nombre de ella es Jo Debs, ella es la directora del Ministerio Familiar y han llegado al seminario de Anclados en Cristo. And because today we're going to be talking about starting a support network for parents and guardians, I wanted to start this out by kind of having it set up as though you were coming into an actual meeting. So there's popcorn here if you feel like you need a snack. Normally I would have you put a name tag on, but I see you have one. But just an idea of if you were doing this, this is what it would be like. Como han llegado a un seminario para hacer algo como un apoyo para las familias, vamos a comenzar el seminario estilo como que si tuvieran una reunión familiar. Entonces, típicamente, como empezaríamos esta reunión sería con una merienda como estilo palomitas de maíz y también les tendríamos unas etiquetas para que escriban sus nombres. Ustedes ya tienen sus etiquetas, pero pueden venir a comer un poquito de la merienda que hay disponible en la mesa. So normally I would have like fruits or vegetables, something along that line, and something to drink, but I came from church this morning, so I had to have something that wouldn't melt in the car. Normalmente con mi merienda tendría algo como una fruta, quizás un helado, un jugo, pero como yo llegué de la iglesia esta mañana, decidí mantenerme con las palomitas, algo que no se derrita en el carro. I love family. And I'm thinking that all of you love the concept of family as well, and that's why you're here. Yo amo a las familias y me imagino que ustedes también tienen un amor por las familias también y por eso están aquí hoy. So when we talk about family, I love this picture here. In this family, you see that everyone is happy. There's a lot of laughter, a lot of activity. Cuando pensamos en familias, pensamos en algo parecido en esta foto con personas alegres y activas. And this is kind of the ideal of what a lot of people still think family look like. It has a mom and a dad and at least two kids. A lot of times they'll say a boy and a niño and niña, but that is not what really family is it? Este sería el ideal. Normalmente pensaríamos de una familia ideal como un núcleo con un padre, una madre y quizás por lo menos dos niños, una niña, un varón. So our families have changed, and a lot of our families are single parents. Pero nuestras familias han cambiado. El núcleo ahora no es una madre y un padre, sino que puede ser solo un individuo. And so as you're thinking about putting together this family networking group, I want you to be sensitive of meeting the needs of the families in your church. And you might have single parents as well as guardians, grandparents, or aunts and uncles, as well as your traditional of old family. Así que al poner esta red familiar en efecto en sus iglesias, quiero que consideren el nuevo núcleo. Puede ser solo un pariente o puede ser una abuelita, una tía, algún custodial legal. Here's another picture of family. I love this picture here because if you look at this family, these girls are in an environment where they feel respected, where they feel that they can have fun with mom and dad. Because I guarantee if these girls were in a family where they weren't loved and there wasn't a lot of playful activity, I don't think they would come up behind their parents with a pillow wanting to hit them over the head, right? So this to me depicts a loving family. Quiero que tomen una ojeada a la foto en la pantalla. Esta familia es mi ideal. Lo que yo veo en esta foto es una familia que respeta a sus hijas. Porque si uno se pone a pensar un poquito, un hogar que no está contento, los niños no se sentirían con esa certeza o esa libertad de subirse encima de los padres y tirarle la almohada encima.
So we're going to talk about this Family Network program, or as it was listed in your program, Anchored in Christ. Así que vamos a hablar de esta red familiar, este programa que es para apoyar a nuestras familias en las iglesias. So I'm going to give you just some guidelines for starting a group, and but I want your creativity to be thinking as we are learning about how to start up this group. Así que yo les voy a dar unos puntos delineando cómo formar este programa en sus iglesias, pero quiero que ustedes también se pongan un poco creativos y piensen un poquito más allá de lo que yo les digo para entonces formar un programa especial en sus iglesias. And because some of you are type A personalities, I'm going to give you a handout. It is in English, so I don't know if that will be very helpful. Yes. But we can get that translated for you later if needed. Porque yo sé que hay varios en esta aula que son tipo A. Les voy a dar un detalle para que ustedes puedan escribir sus notas. Todo está en inglés por el momento, pero si necesitan algo en español, se los haré llegar después. So let me just spend a little bit of time here. We will go through this PowerPoint, but I want to share a lot of information that is beyond this PowerPoint, okay? Vamos a repasar lo que está en esta presentación, pero también vamos a repasar algunas cosas más allá de lo que hay en la pantalla. I want to ask you first, why are you here? Why did you choose to come to this seminar? Les quiero preguntar primeramente por qué están aquí, por qué escogieron este seminario en particular. No todos a la misma vez. She says because for her the title Anchored in Christ caught her attention. Very good. Okay. Sí, el nombre me llamó la atención, Anclados en Cristo, y si es para que un club funcione, todos debemos de estar primero fijados en Cristo. Por eso fue que vine a ver cómo es tener anclado en Cristo a todo el grupo. She said that the title also drew her into it, and she figured, you know, if we are going to be a part of this program in Adventurers, then everybody needs to be anchored in Christ in some way, shape, or form. So Very that's good. why she's here. In this seminar, you're going to learn how to start a family networking group, support group, small group, whatever you might want to call it. En este seminario vamos a aprender cómo formar una red familiar, un grupo de apoyo, un grupo pequeño, como ustedes les quieran poner, pero un grupo en fin anclados en Cristo. The age group that you will be working with Adventurers, that is probably one of the most fragile age groups that I believe families need to be anchored in Christ, and yet it is an age group that people are so busy that they don't have a lot of support from others, from one another. La edad en la cual Aventureros funciona es una edad bien frágil. Es una edad en la cual familias necesitan mucho apoyo, pero desafortunadamente por lo que están tan ocupados, no tienen el apoyo que necesitan. So think of this as a group that you can come together and you can learn from one another or learn from speakers who will come in and help you to be anchored in Christ for you yourself, for your family, and for your church. Así que piénsenlo como una manera de apoyar a estas familias, de manera que ustedes los van a apoyar, quizás también conferencistas les van a apoyar a las familias, se van a apoyar a ustedes mismos, a formarse anclados en Cristo, y también apoyarán a sus iglesias. So you would begin with prayer, perhaps a short devotional, and then I think it's really important for, I call it getting to know you, a time to do an icebreaker. An icebreaker would be an activity or a question that would help people share a little bit about themselves with the group. Así que comenzarían con mucha oración, mucha planificación,
van a tener, comenzar la primera reunión con un rompehielos. Un rompehielos es para como conocerse uno al otro y entonces poder tener esa confianza entre uno y el otro. So if I were, and then if I were to ask you a getting to know you question, if I were to ask, tell me something about you that none of us would guess. Así que si les preguntara a ustedes una pregunta para conocerlos mejor, vamos a preguntarles como, dinos algo que alguien no pensaría de ti. Do you see how that would build community within your group? ¿Ves cómo eso puede formar comunidad dentro de su grupo? After you've built a little bit of communication, then you would do a parenting presentation, and we'll talk more about that in a couple of minutes. Después de eso harían una presentación como para cómo ser padres. Y As a, después hablaremos de eso. excuse me. As a group, you would decide how often you would meet, and so you would announce the next meeting time and the topic. Como grupo decidirían como cuántas veces se reunirían y cuándo se reunirían otra vez. And then you would close with prayer. Y entonces cerrarían con una oración. And now I have finished my seminar. Y ya terminé No, mi I'm just seminario. kidding. No. I'm just kidding. So now we're going to get into it, okay? Así que ahora sí nos vamos a entrar de lleno. This seminar is to just give you ideas on how you could connect with other young families. Este seminario es para darles ideas a ustedes cómo conectarse con otras familias jóvenes. So it doesn't mean that you would do everything that we're going to talk about now, but it would give you an idea of some things you could do to make it work in your community. Así que no quiere decir que van a hacer exactamente todo lo que les voy a enseñar ahorita, pero les va a dar una idea para cómo conectarse con su comunidad. So I'm going to skip these first two. One is to invite a panel of experts, and the other is to have a book study group. Así que voy a adelantarme, no voy a entrar a esas primeras dos opciones. There are other resources out there that you could do, and that would be show a video and discuss it. And if you do a presentation, you would provide a handout. Hay otros recursos, hay videos que pueden ver y discutirla entre ustedes mismos y también pueden hacer una presentación estilo como la de hoy. Okay. And then this one here, for parents who are comfortable with each other, I might just have you read that rather than repeat after me. Okay. Para padres que están, ya se sienten cómodos, ya son una comunidad con uno y el otro, ellos discutirían una orientación y tratar de apoyar ese formato grupal. Esto es como estilo enfoque, no es relajado, no es algo estricto, así que algo que funcione dentro de su comunidad. Okay. If I were putting together a group, this is what I would choose to start my group with. Si yo estaría comenzando un grupo como esta sería la versión. Yo buscaría a alguien que pudiera ser un facilitador. And I'll tell you why. Today, young parents are busy. They don't have time to associate with other people a lot. And many of them are feeling isolated as young parents. And they're wondering, am I doing it right? Am I raising my child the right way? Y les digo porque muchas familias jóvenes ya se sienten como apartadas, no se sienten asociadas dentro del grupo nuclear de la iglesia, de la comunidad, están tan ocupados y entonces esto es una forma relajada que ellos se sienten, también son tan jóvenes que no saben si están haciendo bien como padres. So this would give an opportunity for people to come with their concerns and gain information instead, and it wouldn't be a group where people would talk negatively, but they would gain insight and help from one another to be a good parent. Entonces sería
exactamente una red, porque entre ellos mismos se están apoyando, están dando ideas, están hablando de lo que ellos están experimentando hoy día. Okay. You yourself can do a presentation, or you can ask someone else to come and do that presentation, and we'll talk more about that too. Some ideas. Ustedes pueden hacer la presentación o pueden traer a alguien, quizás algún experto, para que haga la presentación. Perhaps you want to attend something in the community. Maybe there is a famous speaker coming to speak on parenting, or maybe you want to invite a doctor to come in and talk about the importance of immunization, or someone to come in and talk about the importance of having healthy snacks for your children. Quizás alguien en su comunidad, quizás un orador especial está visitando su área. Pueden traer a un doctor, un especialista que les puede hablar sobre las vacunas, pueden hablar sobre las decisiones, cómo hacerles meriendas saludables a sus hijos. Your very first meeting is going to be your most important meeting. Su primera reunión va a ser la más importante. And that's why you want to have refreshments. You want to provide name tags. And if I were doing this, I would have it everyone seated in a circle. Y por eso es, por ser tan importante, por eso es que deben de ofrecer alguna merienda, algún refresco, y también tener etiquetas para que pongan sus nombres y tener quizás un estilo circular, no como el que tenemos ahorita. And this connecting point, or this getting to know you, are two very important factors for your first meeting. Y estos dos puntos son bien importantes, son factores bien importantes, es el rompehielos y conociéndote. If I were to stop right now and ask each of you a simple question, what is your favorite color? And you each told me your favorite color. Purple? Sir, your favorite color? Green. Green. Color? I think Green. Burgundy. burgundy. Blue. Do we already know something about each other? ¿Ya conocemos algo de nosotros mismos? There's a small connection that just took place, right? Hubo una conexión, pero bien pequeña, que acaba de ocurrir dentro de este grupo. So if you provide a strong connecting point at your first meeting, Así que si proveen un punto de conexión que es fuerte dentro de esa reunión, you will think that was fun. I want to come back next time. van a pensar, wow, eso fue divertido, quiero volver. Because you are feeling like I'm finding a place to belong. Porque se siente como que han encontrado un lugar a donde pertenecen. Another idea for you to start your group or to organize your group toward is brainstorm. Do you understand what brainstorm? Okay. Otra idea para organizar su grupo es quizás tener una tormenta de ideas. So you can talk about a problem and just brainstorm solutions. Get input from everyone. Así que pueden hablar de algún problema y pueden pensar entre todos cómo solucionar ese problema. You can also start a discussion by asking a question. The question that I decided to put on here is, how many of your families eat supper together every day? Otra manera you would sería ask hacer that una question. pregunta como la que tengo aquí. ¿Cuántos de ustedes tienen cena juntos como familia en sus hogares? Say there was a group of, say there was a group of this size or 10, 15 people, and what if 6 people out of 10 people said, we don't ever eat a meal together? Vamos a decir que tenemos un grupo de, vamos a decir, 15, algo parecido al nuestro, y que solo 5 digan, o la mayoría digan, no comemos juntos en nuestro hogar. Then as a facilitator, you could say, oh, maybe we need to spend time on talking about this and coming up with a solution. Entonces, como facilitador, ustedes podrían decir, bueno, entonces vamos a discutir cómo podemos resolver esa situación. And you have come back to a connecting point again. Y han vuelto a un punto A de point of conexión. connection. So again,
people are feeling like, I could learn a lot from this group. Entonces la gente se siente, wow, yo puedo aprender mucho de este grupo. If you were going to have a speaker come in, perhaps you're having a nurse or a doctor come in and talk about the importance of immunizations, or have them to come and talk to you about just normal growth and development. You could have a question box that they could, people could write their questions and that doctor or nurse could answer. Si van a traer a un orador especial, pueden hacer quizás un doctor que va a hablar sobre la importancia de vacunas, pueden hacer una cajita especial a donde pueden poner sus preguntas para ese doctor. Another idea is you could go on a field trip just with parents or with kids. Otra idea es hacer una excursión simplemente para padres. Okay. You can use a suggestion circle, and that is where someone has a problem. Say you come to your group that night and someone says, I'm really having a problem with my son today because the neighbor boys down the street offered him a cigarette and he said no this time, but I'm worried he'll smoke next time. Pueden tener un círculo de solución. Vamos a decir, un padre entra esta noche y dice, wow, yo tengo un problema con mi hijo. El vecino le ofreció un cigarrillo y él esta vez no lo tomó, pero la próxima vez pienso que quizás lo coja. So in a group, you could give each other suggestions on how to take care of an issue within a small group setting. Así que dentro de esa sesión, ustedes como grupo pueden ayudarle a ese padre formar una estrategia para solucionar ese problema. Is this making sense? Do you see that this could be a strong anchor in the church and an anchor for other young families besides yourself to start one? Esto como que les está entrando, lo están entendiendo, ven cómo esto puede formar una ancla dentro de su iglesia para sus familias. I want to share with you some resources here. One is Help, I'm a Parent. Les voy a enseñar unos recursos. El primero es Ayúdenme, soy un padre. And this is in Espanol. Y este también está disponible en español. And so this is something that you can purchase from Adventureros or ABC, and all you would need to do is, as a facilitator, you would need to read the lesson over so that you would be familiar with it. You show the DVD for that night. This particular one is from birth to age 7, and they have one for older. And then everyone would have a workbook. And in your small group that you would have, your family networking, you would all learn together on parenting. Con este seminario, ustedes lo que tendrían que hacer es leer el libro, darse como que reconocer lo que ya tiene disponible para el seminario, les enseñarían el video y entonces repasarían, cada uno tendría un libro para entonces trabajar juntos y aprender juntos. Este está disponible en el ABC, está en Adventureros y está disponible en español también. Y cada uno tendría un libro. There are other resources out there. Here's another one I wanted to share with you. This is called, this is from Family Ministries. They do a resource book every year. Este es del Ministerio Familiar. Este también está disponible, este lo cambian cada año, ellos hacen uno nuevo cada año. The reason I brought this is because if you are to get this, it has in this book, it has sermons, mini seminars, children's stories, and articles. And it has a DVD in here. So you would already have seminars that you could present, or you could say, you know, Steve, can you present a seminar on this topic? And you would just hand him the resources. It would already be there for you. La razón por que les enseño este recurso es porque ya tiene sermones, tiene tópicos para seminarios, tiene historias para los niños, tiene artículos y también tiene un CD. Así que si ustedes lo escogieran, ustedes pueden decirle a alguien dentro de su personal, miren, Noelia, yo le voy a dar estos recursos, por favor hágame este seminario, y ya lo tiene todo hecho en el libro. Again, we live such a busy life. We don't have time
to come up with innovative ideas ourselves. There is a lot out there, resources. Tap into whatever that you think the group might like and then tweak it so that it works for your group. Otra vez, vivimos una vida tan llena, tan ocupada, que no tenemos tiempo a veces para ser creativos y novatos. O sea, entonces usen estos recursos, búsquenlos y adáptenlos a lo que les sirve a su grupo. Another really good resource comes from the Collegedale Church. Pastor Tim Cross put this together, and this is a suggestion that you could take your group through it and then take it home and do it with your family. But it's called Following Jesus, a map for parents to partner with their church. Este es otro recurso, es un librito pequeño que lo provee la iglesia de Collegedale. Este también sería un buen recurso para ustedes para leerlo juntos como grupo y repasar los puntos que tiene. Se llama Siguiendo a Jesús, es un mapa para los padres y para trabajar con sus iglesias. One of the challenges we have is what to do with child care. Because I'm sure I'm not the only one thinking about how do you do this in the evening. What a group of us have done at church, as our children are old enough in Sabbath school where we're leaving them alone, we actually have a parenting Sabbath school where that group is our initial. We're basically doing this starting with that book. Excellent. Una idea que él tiene, dice, bueno, quizás ustedes están pensando como yo, ¿qué hacemos con los niños cuando estamos haciendo este seminario, este grupo pequeño? Entonces, una de las ideas que ellos han tomado es de formarlo como una escuela sabática. El sábado por la mañana tener una hora cuando están dando la escuela sabática y ese sería su libro de estudio. You know, as parents, we want to do well with our children, don't we? Como padres queremos hacer lo mejor posible con nuestros niños. But most of us have to work. I mean, both the husband and the wife have to work. Some of our families are single parent families. We have to work. Life is busy. Pero tenemos que trabajar en las familias, los dos tienen que trabajar. Algunos solo es un padre y tienen que trabajar. Estamos llenos. And another thing is we want to connect with people. Queremos conectarnos con otras personas. But we disconnect because we have so much social media. Pero nos desconectamos porque tenemos tanto dispositivo electrónico, tanta media social. And by that I mean, I can communicate with you on Facebook or on Twitter or however, but the physical, the eye contact, it's not what it used to be. Y lo que quiero decir con eso es, yo me puedo conectar contigo a través de Facebook, a través de Twitter, de Instagram, pero ahora ya no sé cómo conectarme contigo cara a cara. So people, our society, we are losing social skills. Nuestra sociedad está perdiendo básicamente la facilidad social. We are losing a sense of community because we think, oh, I'm not going to go out to the church group tonight because, you know, I can just connect with people on here or whatever. Estamos perdiendo ese sentido comunitario porque, bueno, esta noche no voy a ir a la iglesia porque con esa persona me puedo conectar en Instagram. But God created man and woman for relationships. Pero Dios creó al hombre y la mujer para tener una relación especial. God created man and woman out of his need for relationship. Dios creó al hombre y la mujer por la necesidad de él de tener comunidad, una relación. So why not take this opportunity and help bridge that gap that has been created and start providing a place for a group to come together
to learn something or just for the support, and you are creating that community again. Así que, ¿por qué no tomamos esta oportunidad de crear como un puente para reunir a los hermanos y volver a ese sentido comunitario? Así como el hermano nos contó con una escuela sabática, como sea, para formar apoyo dentro de nuestras iglesias. And people will begin to start feeling less and less isolated. Y así menos y menos se sentirán apartados. I want to show you another resource that we have, some more camps, Single Moms of Real Excellence. Le voy a enseñar otra forma, otro recurso que tenemos, se llama SMORE. Esto es un campamento para mamás que están solas. I wanted to share that this is a resource that we have every year. It's a free camp for moms and their kids to come to because so many, it doesn't matter what denomination, single parent families are more than average now. And yet this is a demographic in almost all churches that is pretty much ignored. Este es un recurso que nosotros estamos ofreciendo anualmente porque ahora ya son más del averaje. Una madre soltera es un grupo que más bien está ignorada en nuestras iglesias. So show support in the church for the single moms, or if there's a single dad, come alongside them. Maybe the mom is the custodial, the caretaker of the child, but the dad brings the child to Adventurers or Pathfinders. So support him too, because they're both trying to parent. They're just not living together anymore. Así que si están en esta situación, ven a alguien que tiene a su hijo dentro de su grupo de aventureros. Quizás la mamá es ¿cómo es que se dice? Tiene custodia solamente sobre el hijo, pero entonces el padre trae al hijo de vez en cuando a los aventureros. Tráiganlos a los dos, enséñenles apoyo para que ellos vean el amor de Cristo. Another topic I wanted to mention is the End It Now. Break the silence about abuse, that is domestic abuse, physical abuse, sexual abuse, and emotional abuse. Hay otro programa que se llama End It Now, esto es Termínenlo Ya. Esto es para apoyar o aprender sobre el abuso sexual, físico y emocional y mental. I think this is a very important issue that we need to address in our churches, and we need to teach in our homes. Some families come from generations of a learned behavior that is wrong, but they don't know any better. And so another thing that could be done in your family networking is to come alongside someone and show them the right way. Tenemos a personas que han vivido dentro de generaciones, o sea que es algo que les han pasado de generación a generación. No saben, no entienden que pueden vivir una vida mejor fuera del abuso. Entonces esto también sería algo que ustedes podrían apoyar dentro de sus grupos, enseñarles una mejor vida. I'll just have you read that, so then repeat it after me. Hay que enfatizar la oración en cada reunión. Va a hacer una gran diferencia en todo lo que ustedes pongan al plan. You know, prayer is so important, and yet sometimes we just rush through life, not giving it a second thought. I'm sorry, I missed part of that. Okay. Prayer is really important, but sometimes we just rush through life and we don't give it much thought. Ok, la oración es súper importante, pero a veces en la vida nosotros vamos corriendo y ni siquiera le damos un segundo pensamiento. Our family needs to see that we are a praying person. Nuestras familias tienen que ver que nosotros somos personas de oración. You know, last night when my husband and I, before we went to bed, we thanked God that we had a dry
house, that we had a comfortable bed, that we had food in our stomachs, that we had water that we could use, and we prayed for those who were in the path of the storm. You as parents need to pray. Your children need to hear you pray. Anoche yo y mi esposo estábamos orando y le dimos gracias a Dios por tener una casa que estaba seca, que teníamos una cama que es cómoda, teníamos comida en nuestras barrigas, teníamos agua limpia. Y entonces nosotros como padres tenemos que ser padres de oración y ser el ejemplo para nuestros hijos, que ellos vean que nosotros oramos. Thank you. There are resources, Georgia-Cumberland Family Ministries. I tried to connect on the internet earlier and it wouldn't let me. But if you were to go to either one of these sites here, there are resources on both sites. This one does have a lot of Spanish resources. Estos son más recursos, estos son los recursos en línea. Yo intenté de entrar, pero no llegué muy lejos por la conexión. Pero si ustedes visitan la página de la conferencia y la página de división, van a encontrar recursos importantes que pueden usar para esta red familiar. La de la división tiene muchos recursos en español. You can find resources on different family topics. You can find Christian counselors on the North American Division website. The resources are out there. You just have to let your fingers do the work. Los recursos están allí. Ellos tienen tienen consejeros disponibles, tienen oradores disponibles. Hay muchos recursos que encontrar, simplemente tienen que dejar que sus deditos hagan el trabajo. The internet is a really good resource for finding out good information. So use internet, and also how many of you use Pinterest? ¿Cuántos de ustedes usan Pinterest? ¿Conocen a Pinterest? Oh, Pinterest, you just type in anything on Pinterest. How to put in how to frame a mirror, it could be anything, how to do a craft. It'll do all the work for you. Pinterest es un recurso fenomenal. Ustedes pueden hacer un bosquejo para cómo decorar su casa, cómo hacer un marco especial. Solo hacen un bosquejo y les salen muchas ideas. In part, I apologize. I thought we had a handout here, but we'll get that to you if you're interested. But this is some tips and program ideas, and there's just a couple that I want to talk about for a couple minutes here. Disculpen, yo pensaba que íbamos a tener esto disponible para ustedes, pero algunos ya recibieron. Si son directores en su paquete de bienvenida, recibieron una hoja de este color, no hoy en este seminario, sino en el correo. Pero tienen muchas ideas para que las puedan hacer dentro de su programa, pero voy a tocar en solo 2 puntos. Okay. I want to talk about guiding entertainment choices. Les voy a hablar de cómo dirigir opciones de entretenimiento. So I'm going to talk about TV. TV and movies. Como televisión y películas, vamos a ponerlo así. If you are watching something at home on TV with your family, si estuvieran en su casa viendo algo con su familia, and something that is not appropriate comes on the screen, y algo que no es apropiado sale en la pantalla, a lot of times it happens anymore, doesn't it? muchas Primetime veces TV. sale en las televisiones, es como que ya ni filtran. Victoria's Secret comes on in the evening, commercial. To me, that is soft porn. Comerciales de Victoria's Secret, wow, eso es. So as parents, we can just go, oh, Johnny, don't watch that now. Como familia podemos decirle a Johnny, no mires eso.
Or as a parent, I can be proactive and I can turn it off, or I can shut the TV off completely. O como madre puedo ser proactiva y apagar la televisión. If I leave it on and Johnny watches it and we're just sitting there and trying to keep a little bit active so, the kids aren't really watching, Si lo dejamos, pero Johnny todavía está allí, quizás los estamos ocupando en algo para que no lo vean. what are we really teaching the children? ¿Qué les estamos enseñando a los niños? If it is something violent that's on TV and we allow them to just watch it and we just think, well, it'll only last for a couple of seconds. Si es algo violento y dejamos que ellos lo vean y decimos, solo son unos 2 minutos. Or if there is inappropriate language, as parents, we have to be active and get up and shut the TV off, turn off the movie. We have to teach and demonstrate what we want our children to learn. O si es vocabulario inapropiado, nosotros tenemos que ser activos, apagar, cambiar el canal para enseñarles a nuestros hijos que eso no está bien. Another area is social media and kids. Otra área sería la media social y nuestros niños. Social media is good, but only in small doses. Está bien que lo hagan, pero solo con una pequeña dosis. Pay attention to what your children are doing. Y pongan atención a lo que ellos están haciendo. Do not use it as a Babysitter. Yeah, babysitter. There you go. Y no lo usen como niñero. Another thing I want to mention is creative family worship, or do we even have family worship nowadays? Otra cosa que quería enseñarles es de una hora de culto familiar. Thank you. Culto familiar creativo, o quizás no lo hacen en sus hogares. So I'm just going to say, if family worship hasn't been something that's going on in your home as a normal thing and you want to start it, Si culto familiar no es algo que están haciendo en sus hogares y quieren comenzar a hacerlo, so you would want to start it ahead of time by talking to your spouse, or if you're a single parent, pray about it and decide what you're going to do and say, kids, next Friday night or this coming Friday night, we're going to try something new. We're going to sit down and read a story from the Bible, or if you're going to sing some songs, but let them know ahead of time. quieren comenzar discutiéndolo con su esposo, esposa, o quizás si es una madre soltera, un padre soltero, orar mucho sobre la situación y entonces hablar con sus hijos y dejarles saber, hijos, este viernes vamos a comenzar algo nuevo. Si va a ser quizás alguna historia o van a hacer una hora de cantos, lo que sea, pero comuníquense con ellos antes. And let them know why. If I had small children, this is what I would tell them. Déjenles saber por qué. Si yo tuviera niños pequeños, esto es lo que les diría. You know, we are so busy during the week, and sometimes we just don't take time to really talk to God and spend time with Him. Saben, nosotros estamos tan ocupados durante la semana que nosotros no tomamos tiempo especial para darle al Señor. I want to have a better relationship with God, and I want you to come to know Jesus as your best friend. Yo quiero tener una relación mejor con Dios y yo quiero que tú conozcas a Jesús también. And we can't get to know Jesus on a social media, on a telephone, on a phone. We have to do it by reading the Bible and learning what He is telling us. Y esto no es algo que podemos hacer, conocer a Jesús en un dispositivo electrónico. Es algo que tenemos que tomar tiempo en leer su palabra y escuchar lo que Él tiene para nosotros. Oh, but Mom, Dad, Johnny doesn't do that lives down the street. I don't want to do this. Ay, pero mami, papi, Johnny allá en la otra casa, en la calle, no, él no hace eso.
I understand, but this is our house and this is how we want to love God. Entiendo muy bien, pero este es nuestro hogar y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. And so you explain it in a gentle way, not in a I was going to say dogmatic, not in a strong, stern way, but in a loving way, because you want your kids to have that opportunity to get to know Jesus as their friend. Y en una manera, bueno, amorosa, cariñosa, le vamos a decir a nuestros niños, no en una manera brusca, porque queremos invitarlos, no los queremos apartar. It takes a lot of extra work to be an active parent. Toma trabajo, un esfuerzo más para ser un padre activo. But the payoff is more than you could ever imagine. Pero la paga va a ser mucho más de lo que ustedes se pueden imaginar. I have 2 grown sons, Yo tengo 2 hijos ya que se han crecido. and when they were very little, from the time they were born, we had worship, we prayed with them, we taught them how to pray. Cuando ellos eran bien pequeños, desde bebitos, nosotros teníamos culto familiar, orábamos, cantábamos y oramos. And one time, several years ago, right after I started this job that I have as Women and Family Ministries Director, Y un poco después que yo empecé a trabajar otra vez, más bien cuando comencé como directora de Ministerio Familiar, I was getting ready to go to my first ever women's retreat, me estaba listando para ir al retiro de mujeres. and my son came up to me and he said, "Mom, can I pray for you?" Y mi hijo vino hacia mí y me dijo, mami, ¿yo puedo orar por ti? So as a parent, when you teach your children when they are little, Así que como padres, will come cuando around ustedes to les bless you. enseñan desde pequeños a orar, va a dar la vuelta y los va a bendecir a ustedes también. and it is tough to be a parent, but it is the greatest privilege. Y es difícil, es muy difícil ser padre, And we want our families to be anchored in Christ, right? pero queremos que nuestras familias sean ancladas en Cristo. So by creating a family networking group, Así que al crear un grupo, una red familiar, as Steve has said in his church, they do it on a Saturday morning. y como el hermano Sabbath Steve morning. dijo, ellos hacen un grupo el sábado por la mañana, estilo escuela sabática. It has made it easier for you and your wife. Yes, we learn things from other parents, and everyone has different values, a spectrum of values, but yes, we're learning from others who have older children and in the same place as us. And do you feel like you're not so isolated now? Like you're not the only parents out there that are struggling? Yeah, we And- knew that, but yeah, I mean, it's just Yeah. the network, sure. Yeah, and to me, that's the biggest thing, is that you realize that there's other people who just need a place to come together, and you know you're with other parents. Esto les beneficia en una manera. El hermano Steve estaba diciendo que sí, él ha visto un cambio dentro de su núcleo familiar y que también esto ayuda a que las familias no se sientan apartadas, alejadas de la comunidad. Ellos se sienten integrados. So that is the end of the seminar, and unless you have questions to ask, I know our last session we had several questions to ask, but I'm happy to help you further on if you contact me at the office or Madi through email, whatever. But if you have a question, I'll be happy to try to answer. Otherwise, I think we have finished. Y esto completa nuestro seminario, pero si ustedes tienen alguna pregunta para nosotros, por favor déjenos saber. Si hoy no es el día que se les ocurre esa pregunta, siempre se pueden conectar con nosotros en la conferencia, si no es conmigo, Mari. Si no, pues entonces ya hemos terminado, completado este seminario. ¿Los libros que menciona todos los tienen en español o solo son? Ayúdenme, soy padre, sí está en español. Is this one in Spanish too? Do you know? I believe they are. This? Yes, I believe in, yes.
I'm pretty Ella sure. piensa que sí están disponibles en español. A donde tendría que buscar, me parece que es en la División Nacional Adventista, la página de ellos. Ahí va a encontrar el recurso para este ministerio. Any other questions? ¿Hay alguna otra pregunta? I know that God will help you if you decide to start a family networking group within your church or your community. Yo sé que el Señor les ayudará si ustedes deciden comenzar una red familiar dentro de su comunidad y sus iglesias. Remember, you don't have to know all the answers, you just have to have the passion in your heart. Acuérdense que no tienen que tener todas las respuestas, sino que tienen que tener esa pasión dentro de sus corazones para ayudar a estas familias. So God bless you. Así que el Señor les bendiga. Thank you. Gracias.